سلام. في هذا الفيديو غنشوفوا exercice numéro 2 من الفرد الاول من الدوره الثانيه. Donc l'énoncé ديال l'exercice: pour tout x de R on pose à x égale cos 5 pi moins x plus cos 9 pi sur 2 moins x moins sinus pi sur 2 moins x moins sinus moins x, et bx égale cosinus pi sur 2 moins x moins sinus x plus 3 pi plus cosinus 3 pi sur 2 moins x plus sinus pi moins x. Donc la première question montrait que ax égale moins 2 cosinus x et bx égale 2 sinus x. Deuxième question, calculer a pi sur 3 et b pi sur 6. 3, résoudre dans moins pi puis les équations ax égale moins 1, bx égale 1. 4, représenter les solutions des équations e et f sur un cercle trigonométrique muni d'un repère ordonné OIG. Et 5, résoudre dans moins pi puis les inéquations ax inférieur strictement moins 1 et bx supérieur ou égal à 1. Donc, correction de l'exercice. Donc, la première question montrait que ax égale moins 2 cos x. Donc, بالنسبة لهنا هذه ماشي 9 sur 2, 7 pi sur 2. Donc, ax égale, on a ax égale cosinus 5 pi moins x plus cosinus 7 pi sur 2 moins x moins sinus pi sur 2 moins x moins sinus moins x. Donc on simplifie l'expression, خرج لنا moins 2 cosinus x. Donc ax égale cosinus 5 pi moins x. Donc يمكن لي نفكك هذه هي 4 pi plus pi moins x. Donc il y a cosinus 4 pi plus pi moins x plus cosinus. Donc on a la même chose, on dit 7 pi sur 2. Donc il y a 8 sur 2 pi moins pi sur 2. Donc il y a 4 pi moins pi sur 2 moins x moins sinus pi sur 2 moins x. Donc on a dit moins sinus moins x, il y a plus sinus x égale cosinus. عندي هنايا هذه كتكتب على شكل cosinus 2k pi plus x. Donc cosinus 2k pi plus x هي cosinus x. Donc هنا نحيد k pi غتبقى ليا pi moins x plus cosinus. Donc هنا la même chose, عندي 4 pi plus عندي يعني هنا nombre pair 2k pi plus واحد le nombre x. Donc غيتحيد هذا غيبقى لي غير هذا. Donc هي cosinus moins pi sur 2 moins x moins sinus pi sur 2 moins x plus sinus x égale, donc cosinus pi moins x هو moins cosinus x. وهنا كنعرفوا بان كوسينوس ديال اي عدد سالب كيساوي لنا الكوسينوس ديال العدد الموجب، يعني غتولي هي كوسينوس بي سور 2 بلس اكس موان دونك سينوس بي سور 2 موان اكس هي كوسينوس اكس. دونك موان كوسينوس اكس بلس سينوس اكس ايغال موان كوسينوس اكس، و كوسينوس بي سور 2 بلس اكس هي موان سينوس اكس. دونك لي ريلاسيون تريغونوميتريك موان كوسينوس اكس بلس سينوس اكس. دونك هنا عندي اختزال هادي مع هادي غتبقى ليا موان 2 كوسينوس اكس. فوالا دونك ax égale moins 2 cosinus x. D'abord nous allons simplifier b de x. D'abord montrons que b de x égale 2 sinus x. Donc on a bx égale, donc on simplifie l'expression cosinus pi sur 2 moins x هو sinus x moins sinus. donc هنا عندي x plus pi plus 2 pi. donc هنا تنفككها باش نحيد هاد 2 k pi plus cosinus عندنا 3 pi sur 2. donc هي pi plus pi sur 2. donc pi plus pi sur 2 moins x plus sinus pi moins x. donc sinus pi moins x هي sinus x égale sinus x. donc moins sinus x plus pi plus cosinus. donc عندي هنايا pi plus pi sur 2 moins x. donc il y a moins cosinus pi sur 2 moins x moins cosinus pi sur 2 moins x plus sinus x égale sinus x. donc sinus pi plus x هي moins sinus x.
مع الموان هنا دونك غتولي بلس سينوس اكس. دونك عندي موان دونك هي بلس سينوس اكس، وعندنا كوس بي سور دو موان اكس هو سينوس اكس دونك هي موان سينوس اكس بلس سينوس اكس. دونك انا عندي اختزال غتبقى ليا هي دو سينوس اكس ايكال دو سينوس اكس. دونك بي اكس ايكال دو سينوس اكس. Voilà, donc d'abord nous la deuxième question. Calculons 1 pi sur 3 et b pi sur 3. Donc on a d'après la première question ax égale moins 2 cosinus x. Donc là on remplace x par pi sur 3. Donc a pi sur 3 égale moins 2 cosinus pi sur 3 égale, donc cosinus pi sur 3 ou 1 sur 2. Donc il y a moins 2 fois 1 sur 2, il y a moins 1. Donc la même chose, on a d'après la première question, donc p de x égale 2 sinus x. Donc maintenant on remplace x par pi sur 6 égale donc 2 sinus pi sur 6. Donc il y a 2 fois 1 demi, il y a 1. Donc a pi sur 3 il y a moins 1, a pi sur 6 il y a 1. D'abord la troisième question. Résolvons dans l'intervalle moins pi l'équation ax égale moins 1. Donc لقينا بأن ax هي moins 2 cosinus x، يعني l'équation هي moins 2 cosinus x égale moins 1. Donc cosinus x égale 1 sur 2. Donc إمتى الكوسينوس كيساوي 1 sur 2 lorsque x égale pi sur 3. Donc هذه غتولي عندي l'équation cos x égale cosinus pi sur 3. Donc d'abord les solutions هما donc ou bien x égale pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à z. Donc بغينا donc هادو les solutions dans R. حنا بغينا في l'intervalle moins pi pi. Donc غنديرو l'encadrement. Donc on va dire l'encadrement parallèle. Maintenant, pi sur 3 plus 2k pi, inférieur ou égal à pi, supérieur ou égal à moins pi, moins pi sur 3 plus 2k pi, inférieur ou égal à pi, supérieur ou égal à moins pi, 2k pi, inférieur ou égal pi moins pi sur 3, supérieur ou égal moins pi sur 3, donc 2k pi, inférieur ou égal, donc on dit 3 pi moins 1, donc il y a 2 pi sur 3. On dit il y a moins 4 pi sur 3. Donc on va نقسم على 2 pi, غتبقى عندي هنا k inférieur ou égal à donc 1 sur 3. Supérieur ou égal, donc هنا نختزل ب 2 pi, donc غتبقى moins 2 sur 3. Donc هنايا bien sûr k appartient à z. Donc هنا k un entier relatif. Donc غيكون عندي le nombre هنايا relatif les compris entre moins 2 sur 3 et 1 sur 3 هو 0. K appartient l'ensemble اللي فيها la valeur 0. Donc x égale, donc on a remplacé k par 0 غتبقى لي pi sur 3. X égale pi sur 3. Donc d'abord de la même façon صايبو نقلبو على k هنايا. Donc عندي 2k pi inférieur égale pi plus pi sur 3. Supérieur égale moins pi plus pi sur 3. Donc 2k pi inférieur égale 4 pi sur 3. Supérieur égale, donc on dit moins 3 plus 1 il y a moins 2 pi sur 3. Donc on retase le 2 pi, غتبقى هنايا k inférieur égale, donc il y a 1 sur 3. وهنا عندي moins 1 sur 3. Donc هنا la même chose, donc le nombre اللي compris entre les deux. Donc هنايا غتبقى 2 pardon, donc on a 2 tiers وهنا moins 1 sur 3. Donc عندي k appartient l'ensemble اللي فيها 0. Donc x égale, il a عوضت هنا k par 0 غتبقى ليا moins pi sur 3. Donc on a deux solutions dans l'intervalle moins pi pi اللي هما pi sur 3 donc et moins pi sur 3. D'où s égale, donc on a moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc d'abord nous avons l'équation b. Donc la question 3b, l'équation bx égale 1.
دونك ديجا لقينا كو بي اكس هو 2 سينوس اكس، دونك عندي 2 سينوس اكس ايغال 1. دونك سينوس اكس ايغال 1 sur 2. دونك امتى السينوس كيساوي 1 sur 2؟ دونك lorsque x égale pi sur 6. دونك ليكواسيون غتولي عندي هنا سينوس pi sur 6. دونك x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou bien x égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartient à z. Donc, ou bien x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou bien x égale, donc on a dit 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k bien sûr appartient à z. Donc, on a les solutions dans R, on a les solutions dans l'intervalle moins pi et pi. Donc, on va dire l'encadrement par l'équation Loula. Pi sur 6 plus 2k pi, compris entre pi et moins pi, 2k pi, inférieur égal pi moins pi sur 6, supérieur égal moins pi sur 6, donc 2k pi, inférieur égal, donc on dit 5 pi sur 6, moins 6, moins, donc il y a moins 7 pi sur 6, donc on retrouve le de pi, on k, compris entre, donc on قسم على 2, donc il y a 5 sur 12, on a moins 7 sur 12. Donc il y a k appartient l'ensemble اللي فيها 0. Donc x égale, هنا نعوض k par 0 غتبقى لي pi sur 6. D'abord إلا كان عندنا 5 pi sur 6 plus 2k pi, compris entre pi et moins pi. Donc on a 2k pi, inférieur égal pi moins 5 pi sur 6, supérieur égal moins pi moins 5 pi sur 6, donc 2k pi, 6 moins 5, donc il y a pi sur 6, moins 11 pi sur 6, donc on retrouve par 2 pi, donc il y a k, 1 sur 12, supérieur égal moins 11 sur 12. Donc maintenant l'entier relatif les compris entre moins 11 sur 12 et 1 sur 12 ou 0. K appartient à l'ensemble fait à 0, donc x égale 5 pi sur 6. D'où l'ensemble des solutions, donc il y a S égale, donc on a pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc les questions précédentes, donc on a l'ensemble des solutions pour l'équation ax égale moins 1, donc il y a pi sur 3 et moins pi sur 3. ولقينا l'ensemble des solutions ديال l'équation bx égale 1, donc il y a S2, donc il y a pi sur 6 et 5 pi sur 6. donc هاد les solutions غنمثلهم على الدائرة. donc عندي pi sur 3, donc هي هادي، donc عندنا هادي pi sur 3 moins pi sur 3، donc غنرسم هنا une droite parallèle مع l'axe des ordonnées، donc غتجيني هنا moins pi sur 3. وعندنا pour pi sur 6، donc هادي pi sur 6، donc pour sinus كنمثلو la droite اللي parallèle مع l'axe des abscisses. donc هنا غتكون 5 moins هاد l'arc هذا اللي هو pi sur 6، donc هنا غتكون pi moins pi sur 6 هي 5 pi sur 6. voilà donc هادو هما لي بوين اللي عندنا، donc moins pi sur 3, pi sur 6, pi sur 3 et 5 pi sur 6. D'abord nous la question 5. donc la question 5, résoudre dans l'intervalle moins pi et pi les inéquations à x inférieur strictement à moins 1. donc la question 5a. maintenant dans l'intervalle moins pi et pi, donc on a l'inéquation à x inférieur strictement à moins 1 ou on a l'intervalle moins pi et pi. donc déjà تنعرفوا بان x هي moins 2 cosinus x inférieur strictement à moins 1. donc هنا الا بغيت نبدل الاشاره غتولي عندي 2 cos x supérieur strictement à 1، donc cosinus x
supérieur strictement 1 يعني cos 2 هنايا يعني cosinus x supérieur strictement 1 sur 2. دونك الكوسينوس تيساوي هنايا تيساوي 1 demi دونك في بي sur 3. دونك ديجا شفناها. دونك عندي هنايا نعاود نصايب دائره واحده اخرى. شفنا لي سوليسيون ديال كوسينوس x égale 1 sur 2. دونك هنايا on pose l'équation cos x égale 1 sur 2. دونك لقينا que les solutions هما pi sur 3 ou moins pi sur 3. دونك مثلناهم على لو سيركل تريغونوميتريك. دونك pi sur 3 هي هذه وهنا عندنا دونك moins pi sur 3. دونك كيفاش غنعرفوا لا سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون؟ دونك عندي هنايا ملي كنرسم هاد المستقيم هنا هادي راه هي 1 sur 2. دونك هاد النقطه هي 1 sur 2. دونك هنا عندي 0 في المعلم، عندي هنا 0، عندي هنا 1، هنا 1، هنا موان 1 وهنا موان 1. دونك هنايا بالنسبه للكوسينوس دونك تنمثل على هذا المستقيم هذا، بالنسبه للسينوس كنمثلوا على هذا المستقيم. دونك عندي الكوسينوس ديال x سوبيريور ستريكتومون 1 sur 2. دونك هذه هي 1 sur 2. دونك ملي كنمثل هنايا المستقيم نسميه دلتا مثلا. دونك هاد لا دغوات دلتا كيتقاطع مع الدائره. دونك الا كانت عندي هنا 1 sur 2 غيتقاطع مع بي sur 3 موان بي sur 3 موان بي sur 3. دونك باغ اكزومبل الا كانت عندي cos x سوبيريور راسين 2 sur 2. دونك غنمثل هنايا راسين 2 sur 2 وغنمثل لا دغوات وغيتقاطع مع الدائره في بي sur 4 او موان بي sur 4. دونك دابا ملي مثلت هنايا لي بوين هنا بغيت لينيكواسيون يكون الكوسينوس سوبيريور ستريكتومون 1 sur 2. دونك غناخد هاد القوس اللي على اليمين بحال هكا. دونك هنا غيكون لا سوليسيون. دونك هنايا الا كان عندي اكبر كناخد هاد البارتي هادي، الا كان عندي اصغر الا كان الكوسينوس هو اللي صغر دونك كناخد هاد الجزء الثاني. دونك هنا بما ان عندي الكوسينوس سوبيريور ستريكتومون 1 sur 2 دونك غناخد هاد البارتي هادي كامله. دونك هنا كاين لا سوليسيون. دونك دابا عندي في الانترفال دونك كاين فرق ما بين الا كان عندي في موان بي دونك عندي الانترفال موان بي حتى البي، او الا كان عندي الانترفال يعني بوزيتيف من 0 حتى ل 2 بي. دونك هنا عندي خصني لا سوليسيون يكون في الانترفال موان بي حتى البي. دونك غنبدا من موان بي. دونك ما عندي هنا حتى شي حل. دونك اون فوا نوصل لموان بي sur 3 دونك كيبدا لا سوليسيون ديال لينيكواسيون. دونك من موان بي sur 3 حتى البي sur 3. دونك عاوتاني هنا ما عنديش عاوتاني حل. دونك اس غيكون هو الانترفال. دونك هنا عندي ستريكتومون غيكون هو الانترفال اوفير من موان بي sur 3 حتى البي sur 3. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون ديال لينيكواسيون ا x inférieur strictement moins 1. دونك دابا ندوزو لينيكواسيون بي. لينيكواسيون بي x supérieur égale 1. دونك بي x هي 2 sinus x supérieur égale 1. دونك sinus x supérieur égale 1 sur 2. دونك هنا ديجا حسبنا l'équation sinus x égale 1 sur 2. sinus x égale 1 sur 2. دونك لقينا لي سوليسيون هما s égale pi sur 6 et 5 pi sur 6. دونك مثلناهم على لو سيركل تريغونوميتريك. دونك عندنا pi sur 6 هي هادي. الا مثلت لا دغوات باراليل مع لاكس دي زابسيس دونك عندي هنا 5 pi sur 6. دونك قلت كيما قلت بوغ الكوسينوس دونك تيكون باراليل مع لاكس دي زوردوني، السينوس باراليل مع لاكس دي زابسيس. دونك هنا غنمثل هاد دغوات هذا كيتقاطع مع الدائره دونك في بي sur 6 و 5 بي sur 6. وهاد لو بوين هادي راه هي 1 sur 2. دونك هنا واخا مبيناش في الدائره نورمالمون خص تكون هنايا 1 sur 2. دونك عندي هنايا 1 sur 2 كتعطيني هنا بي sur 6 وهنا 5 بي sur 6. دونك بالنسبه هنا سينوس كبر تناخذ القوس الفوق، الا كان عندي اصغر تناخذ القوس اللي تحت. هنا عندي سينوس كبر من 1 sur 2 يعني غناخذ هاد البارتي هذه هي لا سوليسيون. دونك غيكون عندي الانترفال عندي بادي من موان بي دونك من موان بي حتى البي. دونك عندي لا سوليسيون هو دونك هنا ما عندي والو غنبدا من موان بي كنقرا على الدائره دونك حتى كنوصل لبي sur 6. دونك تيبدا عندي الحل وحتى كنسالي في 5 بي sur 6. دونك هنا اس هو لا سوليسيون ديال لينيكواسيون دونك سوبيريور ايغال يعني غيكون فيرمي بي sur 6 5 بي sur 6. دونك هذا هو لا سوليسيون ديال لينيكواسيون بي x supérieur égale à 1 ou la correction de l'exercice numéro 2 ديال devoir surveillé numéro 1.